ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye anga tanu anga barkada anga fo anga wali nyumando aka here bawla anaka hinew anaka nemew anaka fasamandiya bilebile bawla anka munun fanga ka giri hakliw ka jagabolima munun ka channew ka jateli ani jateli ke baw ani jateli ke fen ka jatelima ambo masabay amba deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale nyuma ako ke anga chide barkama banye no yalakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joyrola amad deli kaminyo onke damfenye kako anye ana dungew na ka sahabaw ani mo tugura ka siratge ko ni nyuma yaye fokata se jodoma o temelen ko fe ambe umda sharhula noye karamo Abdul Ghani al-Maqdisi aka kitabu ye karamo kemiya sharhu ke ode Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala walanda bi kononton ani shegina kitabu as-sala ambe seli o konyela halisa ngambe seli kechogo ya mina ode salatul khawf noye ni mo ni sranendo ikanga seli chogo ya mina ni seli chogo yi alakra yake sallallahu alayhi wa sallam ni sahabawiye kuto keleke rola ni ye ka sharia di amma ka foko hal ni jihadu ke wakati ni kele be sena ni jugu be aw nofe seli wakati sera seli kanga ke a wakati atebi o ba yira ko seli fendo femina ka gele ala bulu kosobe kada kan anye bato fen ye iba soro lojuriyaw ni lahalaw be se ka o bato num bela jelen binga bo moka meseli halisa binjogo talila الحديث الثالث حديث السبنا نودي عن جابر بن عبد الله الأنصاري حديث من أبو جابر يرو نافركو الأنصاري كم مدينة كدو قال أكو شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أكو نيري نشيريرا بمعنى أكرا نيري دنينا كفر ألكرك صلى الله عليه وسلم أكرو أبكا كما من لكالي موكا كما فتاتي أنينا كابكا لكالي أبكا فين لكالي فين من كرا كالي رتو ألكرا نوفي عليه الصلاة والسلام أكون سلا كفر ألكا تشيدين كيشي نما باي صلاة الخوف siran selila anye kechogoya munun fo ka teme olu ye kechogoya flaye ngani hadisai ale fene bena kechogoya ni to bo nyongoro ako fasafafna safaini anye safa ulabbe ka ke safa flaye khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safa flaim bebe alakra kofe wal adu jugu baynana wa bayna al qibla jugu jolendo anni koronche yeroka koro selike don nuna mawde be tujo korona ka jo uni jugu che
nganina jugu yere de buni koronche o koro alakra nyeshinen do jugu ma sallallahu alayhi wa sallam boni kera wagati mina kele do de kera ni sahabaw ni alakra yo kele ke ñogon fe nga kele yi abuna kosobe oni ñogon je jama kulu de do kamne juhaynata olu kam mawla aywa falamma sallu az-zuhra kafiru ko nunu munun flani angubla seli wakati do bena seli wakati minno kadu ye katama halu dew nu ka ko beka o seli jumae lanzara o ye seli fana seli mushriku ko hal nan kun sina ka girin ku to ni seli na ka biu ka ko be ba shiekele nga uko seli wakati do bena o seli kadu ye katama halu deunga o kam seli jumema lanzara ande lanzara valeur don koy seli nunum bela seli min kafsana be lanzara ale de kafsani seli be ala ye yamarali ke ako hafizu ala salawati aw ye aw janto aw ye tangali ke seli nunum bela wasolatil wusta ako chamanje seli kerengeren yala ay lanzara tomo kabo seli tawchala donc doni galaw ko seli min gafsani seli nunum be na kadi ala ye katama beka o lanzara bo mo manga farati lanzara dilila misri konnala bal hadisa do la krako sallallahu alaihi wasallam ni lanzara seli taraka maminda perla kan nafulo na kadima bel lanzara kele na taraki da ibi shibe ke itese ka monebo izen kafiru yere ya donc afoni seli min kadi ala krani sahabawiye sallallahu alaihi wasallam bal ni seli yere koso ala kraye dangali doke kafiru la madli ko dangali nyondo qazwatul khandaqi don o kelenga ala kra shugula amaseka lanzara seli fokle bina ala krani umaru bene alayhi salatu wassalam akone ma lanzara seli koy umaru ko nere ma seli alakra umaru ko kuma seli alakra ko hal nere ma seli akum mala allah quburahum nara alaku kabru fatasmala shagaluna an salati alwusta uyam bali lanzara sella mala allah qulubahum nara alaku kabru fatasmala subhanallah alakra kan dangali ni te dangali deniyada ay ni dangali do kafiru kan ni sababu jumay kafiri nunun ka yadantianu ka kele nu ka islameya juguya kele hali wagati maseka ke alakra bolo alayhi salatu wassalam ku ka lanzara sele fokata klebi o mone ya mine ay ni danga do ka abu mine wa tu mine abu mine da izen doni gelaw ko koni kele gwana kojugu ni ñemogo tese ka selnawiye atese ka ñogon dalaje abebe seli aw kelengeli kono maseka ke abe kayina fo qazwatul khandaqi do kele de be continuer fo kata ke nismaya kera wagati mina seli nunu be soroka ke izen ni hadisanna ako wal adu baynana wa baynal qibla jugu be anni koronche okoro moshite alakra sallallahu alayhi wasallam ani juguche فكبر النبي صلى الله عليه وسلم
ala kraye Allah akbar filike wa kabbarna jami'an ambe Allah akbar filike nina sahaba be de ba ko fede o klalen do fly groupe fly do e safa fla mais safa fly mbebe ka sele ala kra ko fe sallallahu alaihi wasallam mo shite uni juguche jugu dumbe nyefede summa raka'a o kofe ala kra ya kumbere mine alayhi salatu wassalam wa raka'na jami'an ambe an kumbere mine mamin be ka hadisa illa kale alayhi be kan fo summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i o kofe ala ka chide sallallahu alayhi wasallam aya kumulo wuli kabo kumbere mine la wa rafa'na jami'an ambe an kumulo wuli ثم انحدر بالسجود وكفى على صلى الله عليه وسلم أجينا كتغني السجود أجينا ني السجود يسا وصف الذي يليه صفا فلو من با كفى أنولو لجينا ني سجود صفا فلاته وبي الله أكبر في لنيوم في kalan kɛra o bɛɛ y'u kunbere minɛ ɲɔgɔn fɛ safa fɔlɔ ni safa laban ka fara ala kira kan o bɛɛ y'u kunkolo wuli ɲɔgɔn fɛ nka sisan ala kira kelen ka sujudu minɛ ka taga safa kelen de jiginna ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam n'o ye safa fɔlɔ min tugulen don a la olu jiginna nɔfɛ sujudu la safa laban min bɛ kɔfɛ olu jɔlen don olu mata sujudu la muna gardi kada ka nu be ko ku be sujudu ke kafiri nu be se ka chunka mais ala ko ay selike et puis aya ko koloshili fene mine ka auto selila aya ka koloshili fene jo no ya ka gardi wala sa ajugu kana seka bi aw kan siɲɛ kelen o la safa fɔlɔ jiginna alakira nɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam ni sujudu ye wa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-aduwi awa safa laban sa n'o ye safa filanan ye olu wulilen do k'u jɔ k'u ɲɛsin juguw ma coyi n'o ye k'u jɔ juguw ɲɛ falamma qada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wagati min na ni alakira n'a ye sujudu banni ninnu ye wa qama as-saffu allazi yalihi alakira kelen ka sujudu kɛ sisan ka ban ayiwa safa min n'olu de bɛ jɔlen sa n'o ye safa filanan ye olu fɛnɛ minɛna tuguni ka sujudu bin alakira nɔfɛ k'a to sujudu kelen na olu ye sujudu bin a nɔfɛ wa qamu olu wulila olu wulilen ثم تقدم الصف المؤخر سيسا ما منكم بسفا فلوينا اولو نانا كوفي اولو يرا كان كلين سرو على كرانوفي صلى الله عليه وسلم اوتي اولو نانو جو كوفي سفا لبا مغو ثم تقدم الصف المؤخر سفا لبا مغو olu sorla katra nyefe wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddamu safa folo minkum be olu segina kana kofe ala krate wuliwa ay sujudu laban min keni nunu ye don nunu jolen tora ani nunu ye sujudu ke olu munu nanu ye sujudu arakan kelen dafa sisan wulili kele olu segina kana kofe bon munun kun jolen do olu ne abe continuer sisan summa alakra ye kalanke sallallahu alaihi wasallam summa raka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
o kɔfɛ alakira a y'a kunbere minɛ wa raka'na wa qama as-saffu allazi yalihi in hadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujud wala ka alakira to a ka sujudu labana ninnu jiginna nɔfɛ o kɔfɛ wa qamu u wulila a ko kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kunbere minɛ kɛ wa raka'na jami'an an bɛ y'an kunbere minɛ a nɔfɛ summa rafa'a ra'sahu safa fɔlɔ arakan fɔlɔ bɛ ban wagati jumɛn o bɛɛ de ye mun kɛ o bɛɛ ye kibaru fili ɲɔgɔn fɛ ka tila ka kunbere minɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka wuli ɲɔgɔn fɛ arakan dafara wa a ma dafa dɛ arakan bɛ dafa de ni sujudu kɛra bon sujudu kɛ wagati nalen safa laban min bɛ kɔfɛ olu ma taa sujudu la a nɔfɛ olu ye jɔli sɔrɔ ka kunbere minɛ sɔrɔ ka wulili sɔrɔ mais u ma taa sujudu la arakan fɔlɔ min bɛ ka gun alakira la sallallahu alaihi wasallam olu de taara a nɔfɛ sujudu la donc ni wulili kɛra sisan olu ye kelen sɔrɔ wa u ma kelen sɔrɔ u ye kelen sɔrɔ olu kelen k'o kelen sɔrɔ wulili kelen sisan olu bɛ segin kɔfɛ ka n'u jɔ safa filanan in olu minnu tun bɛ gardi la olu bɛn'u jɔ o jɔyɔrɔ la safa filanan in bɛ sɔrɔ ka taga ɲɛfɛ sisan ka taga olu pilasi ta n'u y'olu pilasi ta sisan mun de bɛ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ kunbere minɛ kɛ tuguni safa fɔlɔ min nana gardi la laban na n'a ye kalan kɛ ka ban ni filanan ninnu ka tuuru ye fɔlɔ la u bɛɛ de ye kunbere minɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ seginna tuguni ka kunbere minɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko wa raka'na jami'an alakira ye kunbere minɛ kɛ an fana ye kunbere minɛ kɛ arakan filanan na summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku' o kɔfɛ a y'a kunkolo kɔrɔta ka bɔ arakan filanan kunbere minɛ la wa rafa'na jami'an an bɛɛ ye an kunkolo kɔrɔta sisan a bɛ taa min sujudu summa hadara bisujudi a ye sujudu kɛ o la sa wa saffu allazi yalihi safa filanan min nana tugu a la sisan n'olu fana ye sujudu kelen kɛ izan allazi kana mu'akhkharan fil ula min kun bɛ kɔfɛ arakan fɔlɔ la arakan filanan nalen olu nana nin na sisan bɛɛ lajɛlen ye i ka seli i bɛɛ ye arakan kelen sɔrɔ alakira nɔfɛ ni bɛɛ ye arakan kelen sɔrɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mun de bɛna kɛ sisan arakan kelen tɔ min bɛ yen o bɛ dafa bɛɛ b'i ta dafa ni bɛɛ y'i ta dafa mɔgɔ si tɛ salamu bila dɛ o bɛɛ bɛ seli kɔnɔ halisa alakira sallallahu alaihi wasallam n'a y'i sigi ni ninnu ye ka tahiya kɛ arakan safa fɔlɔ min kun ye arakan kelen sɔrɔ a nɔfɛ n'olu bɛ gardi la kelen ma to olu ye wa ni alakira y'i sigi ni ninnu ye sisan k'a ni ninnu to sigili la sallallahu alaihi wasallam safa fɔlɔ min kun bɛ yen olu bɛ na u ka filanan dafa ka alakira to a tɛ salam bila ni olu fana y'u ta dafa wagati min na ka na falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sujuda ko waati min ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye arakan filanan sujudu ban wa saffu allazi yalihi ayiwa safa min bɛ ka gun a la o ye jumɛn ye safa filanan ka da ka safa fɔlɔ seli daminɛna ni fɔlɔ minnu ye olu de nana safa filanan pilasi la olu kelen ka arakan kelen sɔrɔ sisan safa fɔlɔ nana arakan filanan tigiw pilasi la filanan fɛnɛ taara fɔlɔ pilasi la a ye arakan kelen sɔrɔ ni bɛɛ ye donc ninnu na sisan u ye sujudu sɔrɔ sujudu kelen waati min ninnu minnu nana ninnu pilasi la n'olu ye kelen sɔrɔ a nɔfɛ alakira kelen ka seli ban waati min na
ani safa min gunen do ala safa laban min no kunye folo ye no be gardi la in hadara as-saffu al-mu'akhkhar bis-sujud olu fene nana ko ka sujudu kese o koro ka arakan kelen min kumbe na kuma dafa uyo dafa fasajadu uye sujudu ke summa sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam o kofe ala kra salam bla wa sallamna jami'an ambe salam ke famira a compliqué le do bon ambe segaka pour que aka famia aran fla de seligny almami ala kra sallallahu alaihi wasallam jugu be nyefe bon premier rang ani deuxième rang ou be Allah akbaru fli ñon fe ala kra man Allah akbar ke sallallahu alaihi wasallam ou be Allah akbar ke kalankera ou be kumere mine ke ñon fe ka klaka wuli kujo wuli len kujo sisan safa flanay ale jolen tora nambura kumere mine la metamuna tendrute bo safa folo nunu olu de tara tendru la alakra nofe olu jigina tendru la alakra nofe sallallahu alaihi wasallam tendru fla nolu yo ke ka wuli ku josisa wiyara kan kelen soro wa masro wiyara kan kelen soro munun jolendo est-ce que olu ka arakan dafarawa aran flane olu ka arakan ma dafare bon ni première yin olu yara kan kelen soro min ke sisan ni alakra sisan alakra wulila ki jo tuguni sallallahu alaihi wasallam kelen ga wuli ki jo olu munun kumbe nyefe olu segina kana kofe kana safa flana olu joro la ola sisan safa flana mogo segina kata tugu alakra la safa folo mogo ka place la bon safa folo flana abe Allah akbaru ke ka kalan ke ka kumbere mine ke ka wuli kumbere mine la nga sujuru nale sisan folo min kun ye sujuru soro alakra no fe no lu be kofe olu jolen de tora olu ma jiginde flana mi no e safa laba no de gerala alakra la sisan olu de kuma sujuru soro olu jigina no fe sisan sujuru soro la olu feneta dafara o koro sisa beye kelen soro alakra ye joli soro fla bon munu jolen do sisan olu be se gu jo ka tahiyya ke ka salamu ke wa o de se go ke donc sisan olu fene nana ko jigin ku ka sujudu ke ka dafa alakra sallallahu alaihi wasallam sigilen tora be kelen min be beje be ka kelen dafa yere ola sisa olu be fla soro alakra ye fla soro sallallahu alaihi wasallam be kelengi ta dafa sisan be sigira ka fara alakra kan alayhi salatu wassalam halisa alakra ma salam bla o klali o ka tahiyala alakra ya ka tahiya ke sallallahu alaihi wasallam klali ya ka tahiyala kanunun bela jelen ka tahiya ko ba alakra sallallahu ka salam bla alayhi salatu wassalam o be salam bla nofe selima tien gardi fene be abbe tagara ñogon fe donc alakra sallallahu alaihi wasallam na kun sellani jamakulu kelenye jamakulu min na maselnolu yukum be do soro uduskuna kadaka alakra ka seli fasamandia o manka kemo kelenye o kanga partager de donc la 600 alakra ka kliniya bulla sallallahu alaihi wasallam ayake jamakulu fla bela jele kelen be arakan kelen soro anofe be hita dafa e seli fene kera jama seli izen ni be seli konye de balmo chaman be ante mindo sella de chaman be ante mindo seli la bo seli konye fende ninte alabulo mo kana tulongala bal islamiyala fente
ko min toli bɛ maa kɛ kafiri ye ni seli yɛrɛ tɛ n'i y'a to yen dɔrɔn dɔnnikɛlaw u ye ɲɔgɔn sama a la kumaw ka ca kan nka dɔnnikɛla dɔ ko n'o ye tabiina dɔ ye ɲinalen don a tɔgɔ kɔ a ko alakira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam u kun tɛ fɛn toli ye k'a fɔ k'o ye kafiri ye ni seli tɛ bal ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam al-ahdu allazi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar min bɛ an ni kafiri ninnu cɛ danfara ye k'a fɔ karisa ye silamɛ ye karisa tɛ silamɛ ye a ko seli don ni mɔgɔ min y'a to yen i kafiriyara e ma ye selibali su don cogo ani mɔgɔ su don cogo tɛ kelen ye koyi a tɛ ko a tɛ kasanga seli tɛ k'a kan janaza ko yɛrɛ t'a la u b'a di denmisɛnninw de ma u b'a ta n'a ye u b'a fɔ ka taa a bila dingɛ kɔnɔ a tɛ bonya u b'a di denmisɛnninw de ma sara ka fini minnu to a la denmisɛnninw n'u bɛ se ka juru siri a la u bɛ juru siri a la k'a fɔ n'u bɛ se ka taa sen ma u b'a taa sen ma u b'a fɔ ka na n'a ye ka dingɛ dɔ tigɛ walasa a jufa kana na mɔgɔw tɔɔrɔ u b'a jigin o dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan k'a fɔ a ye dingɛ dennin tigɛ ka birikiw d'a kan u bɛ kɛ silamɛ de ta la k'a bonya o tɛ yen kasange ko tɛ yen koli ko tɛ yen maa min tɛ seli tɛ se ka k'o kan izan o la an kana farati seli la an bɛ ka seli ka fara nin bɛɛ kan problème b'an bolo e ye mun faamuya ko n'an kun tɛ seli an ka problème kun bɛ kɛ cogo di an bɛ ka nin seli in bɛɛ kɛ problème b'an na e ye mun faamuya ni seli kun tɛ an ka problème kun bɛ kɛ cogo di e ma kafiriw ka problème ye kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya ne yɛrɛ delila ka dɔ ye n kun bɛ bɔ o jamana in kan wagati min a tigilamɔgɔ zɛmɛ kun bɛ araye kan san joli a zɛmɛ ma bɔ yen terrain la terrain dɔw de bɛ yen n'olu terrainw bɛ na vitesse la n'olu bɛ na olu tɛ jɔ olu bɛ tɛmɛ ni hakɛ min ye ala yɛrɛ dɔrɔn de b'o vitesse hakɛ dɔn bon a tigilamɔgɔ a sɔn caman farajɛ duguw la faransi kuma caman i b'a ye a bɛ kɛ garuw la parce que ni terrain bɛ na sans arrêt u b'a sɛbɛn tableau la ko sans arrêt o kɔrɔ ani vitesse de bɛ na bon ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ faga u bɛ jigin ka na araye la ka jateminɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se k'u bali terrain bɛ surunya dɔrɔn u b'u yɛrɛ fili a ɲɛ terrain surunyara dɔrɔn a y'a yɛrɛ fili terrain ɲɛ u ye miseli de ta k'a morceau ta mun b'o kɛ problème ka d'a kan ni kow cayara olu kun na n'a gɛlɛyara hamiw ni dusukasiw mana caya olu yɛrɛ fɛ sisan lafiya bɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen f'i k'i yɛrɛ faga parce que a fɔlen don u ye ko saya kɔfɛ ko fɛn tɛ yen bon k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn ko yɛrɛ faga kɔfɛ min bɛ yen a bɛ to diɲɛ ta in na diɲɛ ta in ka dɔgɔ a bɛ to diɲɛ problème in na diɲɛ problème ka nɔgɔn ni lahara problème ye mais kafiriw a fɔlen don olu ye e m'a ye n'u ka mɔgɔ sara u b'a fɔ ko dors en paix dors en paix kɔrɔ ye di sunɔgɔ lafiya la bon n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen sunɔgɔ kun lafiya kun mais hali n'u banna kuma in ma i b'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kuma fɔta b'a jira ko ko dɔ bɛ saya kɔfɛ sinon n'i ko ko ni mɔgɔ sara ni fɛn tɛ yen
i man ka lafiya ɲini o tigilamɔgɔ ye tuguni o n'a sara n'a banna o y'o bannen de ye o y'a dɔw ye awa jateminɛna tuguni mɔgɔ minnu ye kadiribaw ye kadiri aw kadiri a an fɛ jamana kɔnɔ olu de sara ka ca ni fonctionnaire bɛɛ sara ye o tɛ faransi san dɔ la kadiri aw n'u ka sara den kelen fɔre ye a bɛ ka san 10 mago ɲɛ a dɔnna olu ka lahalaya la olu de bɛ juru dilan ka don u yɛrɛ kan na u ka biro kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ na dɔrɔn u b'a sɔrɔ a dulonnen don juru la a salen don mobili min b'a bolo diplôme min b'a bolo ani a ka sara bon u ma se k'a faamuya cogo si la ninnu bɛ k'u yɛrɛ faga ni problème modèle jumɛn de bɛ ninnu kan ni diɲɛ ko k'a fɔ ko wari ko don wali ni sigiyɔrɔ ko don ni place ko don ala y'a d'u ma dɛ tubabu ka kadiri anw n'an ta tɛ kelen ye dɛ ayi an filɛ nin ye minnu bɛ bɔ yan nɔ k'u bɛ taa baara la sans diplôme sans métier n'o ye ouvrier ye simiki n bɛ fama wagati min na simiki tun bɛ 1000 euros o ye n bɛ fama wagati min o tɛ sisan ye dɛ kabini 2012 i bɛ 1000 euros da dɔn diplôme tɛ mɔgɔ min bolo métier t'i bolo ka taa baara kɛ dɔrɔn o k'i sara baara o baara n'i bɛ se k'a kɛ 130 kɔ o ye maa min ni métier t'i la i tɛ foyi dɔn e bɛ taa dɔrɔn k'i bila baara min ka d'u ye bon mɔgɔ kalannen ka baara olu fɛ o tɛ waridenni ye dɛ o ye euro milliers caman de ye mais i b'a sɔrɔ olu de bɛ u yɛrɛ faga mun de la k'a da ka fɛn t'u bolo fɛn min bɛ se ka u lafiya ka bɔ problème na awa nin seli min filɛ nin ye seli in bɛ problème min cɛ ka bɔ an ka don o don n'a y'a sɔrɔ seli kun tɛ yen an bɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ yan ye e ma ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ min fɔ Bilal ye ya Bilal arihina biha Bilal an lafiya n'a ye seli de bɛ mɔgɔ lafiya ni seli tɛ dusukun ninnu wali disi ninnu kunkolo ninnu bɛ ci ka da ka adamaden ka problème kɛta n'a y'a sɔrɔ kan tɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko ala bɛ hinɛ an na o seli wagati ninnu na n'an bɛ tila a b'an ka doniw cɛ ka bɔ an kan sisan b'a sɔrɔ an mago sara mais e k'a lajɛ an ka problème ninnu ka fara seli kan ni seli kun tɛ a bɛ kɛ cogo di nka ninnu filɛ nin ye n'a gɛlɛyara dɔrɔn dɔw bɛ mun kɛ u bɛ furakisɛ caman ta k'a min k'u b'u yɛrɛ faga a dɔw la u bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u tɛna yɛrɛ faga ma bɔ adamadenya fana tiɲɛna i b'a sɔrɔ a ye fura min ta a y'a kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ tila ka asidi yɛrɛ min mɔgɔ yɛrɛ ka asidi kɛ verre kɔnɔ k'a sigi da la k'a min a b'i nugu bɛ tigɛ bon nin bɛɛ ye mun ye diɲɛ problème mana gɛlɛyaw da la nka silamɛ tɛ nin na o silamɛ kɔni n'a cunna i kan n'a gɛlɛyara i bɛ seliji ta wallahi n'i ye seliji ta k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka seli ala i ma baga ma koyi ayi n'i ka hinɛ yɛrɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ n tɛ yan et puis ala ka hinɛ yɛrɛ de b'a to i bɛ seliji ta k'i b'i jɔ koyi n'a m'o fana bila i ɲɛ i b'i yɛrɛ faga o y'a ka ɲɛma de ye k'i kanda k'i bila i ka taa seliji ta ni ala ma ɲɛ i ma i mako bɛ sa nka i mana don seli kɔnɔna la hali n'i kɔnɔna fililen don i tɛ duwawu dɔn kuma dɔ la kow bɛ gɛlɛya e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ duwawu min fɔlɔ fɔ kuma dɔ la i bɛ duwawu fɔ e yɛrɛ hakili la i tɛ ka foyi fɔ nka
kɔnɔna guan mana gɛlɛya cogo o cogo e man'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ hali n'i ko ala ne ye jɔn de ye dɛ se tɛ n ye n lafulen don e de ko k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni seli sabali ni seli ye ala ne tɛ taga yɔrɔ wɛrɛ dɔn ne fɛn tɛ koyi awa i ye yamaruya ni min ye n y'a kɛ dɛ ne kɔni ka kɛta filɛ nin ye e ala bɛ min kɛ e de b'o dɔn nin gɛlɛya min bɛ n kan nin problème min bɛ n kan ala i ka wuli ka bɔ n kan i tɛ tila seli in na k'i tɛ lafiya koyi yanni i ka tila seli la o problème min kun b'i kan n'a kɛlen don k'i jigin dugu ma i bɛ tila wagati min na i b'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'i disi minɛ k'a fɛrɛ mais kuma dɔ la sɛtanɛ b'a yir'i la e bɛ seli kɛ est ce que e yɛrɛ ka ala kota ninnu sera yɔrɔ min ala mago yɛrɛ bɛ ka seli la wa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn a fɔra ko ka seli o ala ka bɛ jɔ ɲɛnamaw de ma e t'i ka ko kɛtaw dɔn de e sen t'a la koyi ka n'i bila dɛ ne kɔni donna a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ala t'e lajɛ yɛrɛ nin kuma in ni sɛtanɛ ye nin jigilatigɛ modèle bila mɔgɔ la ni ala ma far'i kan ni nin sabatira i bolo i bɛ sin k'a fɔ ko c'est pas la peine i jɔ n ka n sigi n ka n ka ordinateur dayɛlɛ wali i jɔ n ka télé bila a la wali i jɔ n ka don internet la bibi na anw b'an yɛrɛ sogo la ni filɛli fɛnw de ye ko ka problème latɛmɛ ayi i bɛ ka dɔ de fara a kan surtout n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn min lajɛ ni fɛn haramuyalen don e kɛ b'i kɔ ni kɛ b'i kɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a b'i kɔ min na i ka fɛɛrɛ kɛ o ka ban mais e bɛ tila ka problème wɛrɛ cɛ k'a k'i yɛrɛ kan o ye ka dɔ de fara i ka problème kan nin na i b'i ɲɛsin seli de ma sɛtanɛ mana nin f'i ye cogo o cogo i b'a fɔ ko sɛtanɛ ɲɛna ko ala ye ka duwawu minɛ jɔn tɛ dugukolo kɔ kan min ka jugu jɔnjuguya la ka tɛmɛ e kan ala ye ka duwawu minɛ mun b'a to a tɛ ne ka duwawu minɛ sɛtanɛ ye bana ala ka ko ma a ye ala deli ala y'a ka ɲinifɛn d'a ma e b'a fɔ k'e bɛ ne jigi tigɛ ala la e min ye jɔn ye jɔn min n'a jigi tigɛlen don ala ka nɛɛma la ni ala y'i gɛn ka bɔ a ka hinɛ kɔnɔ e ye ala deli ala ye ka duwawu minɛ pourquoi a tɛ ne ta minɛ i b'i ka seli kɛ ka da ka sɛtanɛ bɛ na ni nin wasuwasu modèle ye k'a sigi mɔgɔ kan ni nin wasuwasu modèle nana don i hakili la dɔrɔn ni ala ma far'i kan fa bɛ don i la koyi a laban na i bɛ taa sira wɛrɛw de ta sira minnu tɛ sira tataw ye seli a ɲɔgɔn tɛ nka maa de b'a nafa dɔn maa min ban b'a kan maa de b'a nafa dɔn maa min bɛ seli yɛrɛ valeur dɔn a kan ka kɛ kun min na n'i degera seli la n'o ye jamana seli ye misiri la n'a taara k'i dan don dɔ la nka bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn bɛɛ de tununa i bolo i ja de bɛ wuli bon kuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ la n'i degelen don misiri kɔnɔ seli la ci dɔ bɛ n'i la i bɛ taa dugu kɔnɔ safo bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ i ma seli tellement i degelen don misiri seli la kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ n'i ka so kɔnɔ fo o sini sɔgɔma de i hakili bɛ jigin k'i ma safo seli parce que a tun bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i selila de e yɛrɛ fɛ i ni misiri seli delilen don a bɛ k'i ɲɛna ko k'a fɔ i selila ka sɔrɔ i ma seli izan balimaw an k'an cɛsiri alakira ye minnu fɔ hadisaw la seli ninnu kun kan seli kɔni ye fɛnba ye koyi n'ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye a ye diɲɛ nɔgɔya i ye ka lahara nɔgɔya i ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye safo seli misiri la ka tila ka fajiri seli misiri la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mun kɛ i ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a kɛ i ye i n'a fɔ i ye su bɛɛ lajɛlen seli su kurukara bon ne tilala ka wuli tuguni su fɛ ka dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni i ye hɛrɛ sɔrɔ dɛ balimaw
shetane donen do anni ko caman de cɛ wa baara tɛ silamɛya la ko shetane cɛsirilen do baara min tiɲɛli la jɔn bolo ka tɛmɛ seli kan a tɛ yen baara si tɛ yen shetane cɛsirilen do min na ka tɛmɛ a kan parce que n'a ɲɛna dɔrɔn shetane mago sara n'a ɲɛna dɔrɔn shetane mago sara setanew de bɛ yen nɔ seliji tiɲɛni kama kabini i bɛ seliji daminɛ dɔrɔn shetane dɔ bɛ ko khinzab ale bilalen do ka seliji ɲagami ka seliji tiɲɛ seliji tabaga de bolo o ni minnu fana bɛ na don ka wasuwasu k'i la seli la o fana tɛ kelen ye bon n'i ye nin jate minɛ ka da ka alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni jɔn y'a ten turu duguma sujudu la shetane bɛ kule a b'a fɔ ko ala ye ne yamaruya ko n ka sujudu kɛ ne ye n ban ne ta tiɲɛna adamaden filɛ ne ka sujudu kɛ a ta ɲɛna adamaden filɛ ka sujudu kɛ a ta ɲɛna izin ka e yɛrɛ ye sujudu kɛbagaw la nɛɛmɛ dɔ don ni ala y'a k'i ye sinon mɔgɔ si tɛ se k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye o de la i mana baara ɲuman kelen o kelen kɛ silamɛya la e kan ka siran i kan ka nisɔndiya nisɔndiya ye mun ye ala de ye nin kɛ n ye nka ala tanu a ka dɔ wɛrɛ fara nin kan siran ye mun ye est-ce que n bɛna to nin kɔnɔ wa wali ala bɛna bɔsi n na wa a bɛna to n bolo wa a tɛna to n bolo i kan ka siran ka da kan nisɔndiya bɛ yen dɔ ka fara a kan i ka yɛlɛ n'a bɔsira i la mun de bɛ bila place la juguman de bɛ yen dɛ izan o la surtout fajiri seli da ka sunɔgɔ ka di mɔgɔ minnu ye alakira sallallahu alaihi wasallam u ye dɔ ka kibaruya fɔ a ɲɛna ko k'a fɔ ko karisa ale y'i da ka sunɔgɔ fo ka dugu jɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ye mɔgɔ de ye shetane ye ɲɛgɛnɛ kɛ maa min tulo dingɛ fila la ni shetane ye ɲɛgɛnɛ k'i tulo dingɛ la hɛrɛ b'i ye wa hɛrɛ t'i ye dɛ i tɛ hɛrɛ lamɛn koyi hɛrɛ tɛ yen izan o la maa min bɛ wuli ka na fajiri seli n'ala y'a kɛ k'a fɔ ko yanni lansara cɛ n'i sara i ye fajiri selibaga i ye lansara selibaga ye n'ala sɔnna a ma siga t'i ka alijinɛ kɔnɔ don na koyi ka da ka alakira ye hadisa dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko lan yalija nara man salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha a ko lan arabukan na harfu tabiri de do fɛn min n'a tɛ se ka kɛ a ko mɔgɔ tɛ se ka don jahanamɛ tasuma la maa min selila ka kɔn tile bɔli ɲɛ ani maa min selila ka kɔn tile binni ɲɛ a tigi tɛ se ka don tasuma la naam fajiri selibaga ni lansara selibaga ka da ka nin seli fila ninnu bɛna ka adamaden sogolalen de sɔrɔ n'a sera ka ninnu di a di wagati la misiri kɔnɔna la k'a kɛ a kɛ wagati la ni muso don a ka so kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka seli tɔw di ka fara a kan a ko a tigilamɔgɔ tɛ se ka don jahanamɛ tasuma la tasuma t'a jeni hadisa fɔ cogo wɛrɛ la man salla al-bardayni dakhala al-janna ni maa min ye fɛn sumalen fila seli i donna alijinɛ la qala al-ulama al-bardayn dɔnnikɛlaw ko sumalen fila ye jumɛn ye salatul fajri wa salatul asr fajiri seli ani lansara seli donc ninnu tɛ kodeni ye nka seliko in yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ bolo parce que tellement an t'a valeur dɔn a t'an bolo koba ye nka ni wagati min ni nin seli in kɛra i bolo koba ye i fana bɛ kɛ mɔgɔba ye ala bolo ni nin seli in ma kɛ i bolo fɛnba ye i tɛ putere ye ala bolo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار نمان جامانا نمان تبسيك بو خيرا لمن كرم نمان تبسيك خيرا لمن كرم